सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। अल्लाह अकबर। गिरते हूँ को मजदा सजदे में गिरे मौला, रू रू के शफाअत का, रू रू के शफाअत का तुम ही देवता ही है। सुनते हैं कि महशर में अल्लाहुम्मा वाला हमारा आला हजरत तार जगह बोलছেন अल्लाह क्या जहन्नम, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अरे रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कुछ बसा। আমরা খুশি? আরে মিলাদুন নবী কি খুশি, কিয়ামত পর্যন্ত আমরা খুশি উদযাপন করব, ঠিক কি না বলেন আমার ভাইরা? আল্লাহু আকবার। আমার ভাই পাকিস্তান থেকে যিনি তশরিফ নিয়েছেন, উনি ওই ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইনের ব্যাখ্যায় ওই খবিসদের বক্তব্য রাখছিলেন যে ওরা শুধু আল্লাহর কাছে চায়, নবীর কাছে চাওয়াকে ওরা শিরিক বলে, ঠিক কি না? আমরা বলি নবীর কাছে চাওয়া এটা ইবাদত। আল্লাহ কোরআনে বলছেন না, ওয়া আম্মা সাইলা ফালা তানহা, সুবহানাল্লাহ বলেন না? আমরা সাইল তো মাই গদা তু বাদশাহ বরদে পিয়ালা